ବର୍ତ୍ତମାନ OSSC ଆଡୁ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛେ। ସବ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆରୁ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା କାଣା ଜାଣମା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛେ। ସେଟା ରହୁଛେ ସେବକ ସେବିକା ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରିବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ଟା ବାହାରୁଛେ। ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟଟା ରହୁଛେ 30 ତାରିଖରୁ, ଯେନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛେ 22/1/2025। ତ এটা অনলাইন আপ্লাই কেন্দা করমা সে বিষয়ে জামা এই ভিডিও মাধ্যমে। সেতলে আমার চ্যানেলকে নয় চ্যানেল সবসক্রাইব করুন, ভিডিওকে লাইক শেয়ার করবাটা না ভুলবে। যদি আগরু রেজিস্ট্রেশন করছন বলে রেজিস্টর यूजर উপরে ক্লিক করে আপ্লাই করব। আর যদি নয়া এই সাইটরে নয়া আপ্লাই করা চাহুন বলে নি यूजर উপরে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করে পকাব। পহলা তো রেজিস্টর यूजर উপরে ক্লিক করে দেমা, যেন মানে আগরু করছিলে। তারপরে তলকে টিকে পলে আসলা পরে এনে দেখি পাইথিব प्रोसीड टू रेजिस्ट्रेशन तार ऊपर क्लिक करवा पड़वा। तापर इने ई प्रकार डैशबोर्ड टा जेनटा कि ओके ऊपर क्लिक करवा पड़वा। ओके करि सारला परे इने जेन रेजिस्ट्रेशन यूजर आईडी आउ पासवर्ड फिलअप करी ई कैप्चा कोड के इने फिलअप कर दो। लॉगिन ऊपर क्लिक करबो। लॉगिन कला पर ई प्रकार डैशबोर्ड टा देखाबा। तापर इने सेट रे रेड कलर ऑप्शन टा छे आउ एरो चिन्ह तार ऊपर क्लिक करबो। तापर इने निजर डिटेल्स देखाबा। तापर इने तलके टिक आसला परे पहला ऑप्शन जेनटा कि एप्लीकेशन मेनू अच्छे तार ऊपर क्लिक करबो। तापर तलके आसला परे इने री रजिस्ट्रेशन न्यू पोस्ट बोले ऑप्शन टे अच्छे 3 नंबर तार ऊपर क्लिक करबा पड़बा। क्लिक कला परे प्रकार डैशबोर्ड टे देखाबा। तापरे इने निजर डिटेल्स टे देखाबा। तापर इने सेट प्रोसीड ऑप्शन अच्छे तार ऊपर क्लिक कर देबो। तापर आउ पेज ओपन हो जेनटा रजिस्ट्रेशन करवाले। तापर इने सिलेक्ट पोस्ट सिलेक्ट करवा पड़ो केन पोस्ट ले अप्लाई करबो। हम जेहेतु सेवक सेविका ऊपर क्लिक करमा। क्लिक कला पर टी टाइम नेबा। तापर इन ऑप्शन टे अछि ओडिशा गवर्नमेंट रे कि सेंट्रल गवर्नमेंट केबे एग्जाम तले रे आपन के निलंबित करिछन के करिछन बोली यस करबे, नहीं तो नो करि पकाबे। नो कला पर तलके पुली आसबो। ने आगरो भराइतो जेनटा तापर इन पोस्ट भरवा पड़वा केन पोस्ट लागे अप्लाई करूछो सेटा सिलेक्ट करबो। सिलेक्ट कर साला परे एरो ऊपर क्लिक करबो। एते कर साला तलके आसला परे इने सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट जेनटा के रिक्रूटमेंट एग्जाम केन डिस्ट्रिक्ट एग्जाम देबो सेटा सिलेक्ट करवा पड़वा। निजर हिसाब गुडी सिलेक्ट कर देबो। तापर तलके टिक आसला परे इने पोस्टिंग केन जगह रे पोस्टिंग पहला पोस्टिंग था सेटा डिस्ट्रिक्ट टे सिलेक्ट करबो। सिलेक्ट कर देबो। तापरे एरो चिन्ह तलके मार देबो। सेकंड ऑप्शन तापरे मारी पारबो। तापरे एरो चिन्ह सिलेक्ट कर देबो। इने आगर सब डिटेल्स भराइतबा। जदि सपोर्ट पर्सन के एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी थिबा बोले इने क्लिक करबो, नहीं तो ब्लैंक छानी देबो। तापर तलके पले आसला परे इने जेन कैप्चा कोड আছে इने फिलअप कर देबो। बॉक्स ऊपर क्लिक करबो। तापरे प्रीव्यू ऊपर ग्रीन कलर प्रीव्यू ऊपर क्लिक कर देबो। प्रीव्यू ऊपर क्लिक कला पर जेन रजिस्ट्रेशन करथिबो सब डिटेल्स टा शो कर देबा। तलके पले आसबो इने सब ठीक अच्छे बोले सबमिट ऊपर क्लिक करबो। सबमिट कर साला पर प्रकार डैशबोर्ड टे आसी जिबा। तापर तलके आसला पर इने प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन আছে तार ऊपर क्लिक करबो। तापर ओके थोड़े जेनटा प्रीव्यू देखाबा जेन रजिस्ट्रेशन कराइतिला। जदि किछु जदि भूल अछि बोले एडिट करि पारबो। आ सब ठीक अछि कन्फर्म ऊपर क्लिक करबो। तापर ओके ए प्रकार आ थोड़ा आसीबा। तलके आसला पर इने प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स देवा पड़वा। क्लिक करबो। ओके करि पकाबो। तापर इने आसला परे निजर आधार नंबर भरबो। तब केबे इश्यू हितिला सेटा इने देखाबा। इश्यू अथॉरिटी सेटा सिलेक्ट कर पकाबो। जदि कास्ट सर्टिफिकेट अछि बोले ने सब फिलअप करबो। तापरे जेनटा कि मैट्रिक रो सर्टिफिकेट नंबर देबो। तापरे
କେବେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ସାରିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଓକେ ପରେ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପ୍ଲାଏ କରବା ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରି ପକାବ। ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଓକେ। ତାପରେ ନା ପହଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାବ ଯେନ୍ଟା ଭରିଥିବ। ତଲକେ ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବା। କରି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଭରି ପକାବ। ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିବା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେନ୍ଟା ମାଗୁଛେ ସେଟା ଭରି ପକାବ। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସେଭ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ନେକ୍ ଆସିଲା ପରେ ପहला ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ କେନ୍ ଇୟର୍ ପାସ୍ କରିଛ ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ ନିଜର କେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ କେନ୍ ସ୍କୁଲ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ଯେନ୍ଟା ଓଦର ରଖିଦେଇଛେ ମୁଇଁ ତାପରେ ଇନେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କଟା କେତେ ରହୁଛେ ସେଟା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଦେଲେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ତାପରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ଗୋଲ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏକା +2ର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଇନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବ। +2 ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଇନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂର ଦେବା ପଡ଼େ ଯେନ୍ଟାକି ସିଟି କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ସିଟିର ଦେବ। DIET କରୁଛନ୍ DIETର ଦେବ ଯେନ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଦେବା ପଡ଼ବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ୟର୍ ପାସିଂ କେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ ସିଟି ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ନିଜର ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଯେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ କେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ଅଦର କରି ଲେଖିପାରବ ଏଇନେ। ତାପରେ କେନ୍ କାଉନସିଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ସେଟା ବି ଇନେ ଲେଖିଦେବ ଅଦର କରି। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ କେନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ସେଟା ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ହେଇଛେ କି CGPA ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ରୁ ପାଇଛ ତାପରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ସିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ କରବ। ତାପରେ OTET କରୁଛ ବୋଲେ ଇନେ ସିଲେକ୍ଟ କରବ। OTET ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। OTET ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଇନେ କେନ୍ ପେପର୍ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ବ। ପେପର୍ 1 ହଉ କି ପେପର୍ 2। ତାପରେ ଯେନ୍ OTETର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଇନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇ ପ୍ରକାର ଦେଖା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଆଗର ଫଟୋ ଭରିଥିବ ସେ ଫଟୋ ଦେଖାବା। ଯଦି ନୂଆ ଫଟୋ ଦେବାର ଚାହୁଁଛ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବା ଲାଗି ଆସିଯିବ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଖାବା। ତାପରେ ସେଭ୍ କରବ। ସେଭ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା କି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯେନ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଭରିଥିଲେ ଇନେ ସବୁ ଶୋ କରବା। ତଲକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ପକାବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଓକେ ସବମିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଯେନ୍ଟାକି ସବମିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଯେନ୍ଟାକି ସେବିକାରେ ଯେନ୍ଟା ଟିଚର୍ ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏଟା ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଯିବା। ଏ ପ୍ରକାର ନିଜର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଯେନ୍ମାନେ ସିଟି ଆଉ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ଇ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛେ 2280ଟା। ଯେନ୍ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପକାବା ଲାଗି ବୋଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବ।
ଇ ପ୍ରକାର ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥିବା।